Atra Surupam Rupam Tasakaja Muripurim Maturim Moishtuvaram Radha Kunda Magirivaram Ahoradika Madhuvasam Rakto Yas Pratita Kripaya Shri Guru Tam Nanatosmi Bhuravehi Gaura Chandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vikrahaya Hemabhadyavyacchari Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Chaitanya Chandraya Chaitanya Chandraya Namo Bhakta-vihina aparata-lakshmi Jilpasta-pamaritarapamari Vihita-vahitam Shanam-prapana Sundar Shikanda Shikar Smaraha Smari Manoega Radhikara Sakambama Kripanidhi Supriya Charna Kinkarinkur Tavaivasmi Najivami Tayavina Iti Vikaya Devi Tam Namah Jantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmati Apparamadhatama Guru Pada Padma Nitya Lila Pravisht Om Vishnupad Ashto Tarasta Sri Rupanugacharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. En primer lugar, le ofrezco mi Sastang Dandavat Puspanjali, mi corazón como pétalos miles y miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, el supremamente venerable Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Astotarasat Srimad Rupanugacharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, to Srila Prabhupada and to all the great spiritual masters in the unbroken channel, going back thousands of years to Sri Krishna himself. En segundo lugar, le ofrezco mis reverencias al Guru de mi Guru, a Srila Prabhupada, y a todos nuestros maestros espirituales en este canal irrompible que va miles de años atrás hasta Sri Krishna mismo. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Y por último, le ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos. Where is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu now? ¿Dónde está Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ahora? Are you thinking about it? Are you remembering it? ¿Estáis pensando en ello? ¿Estáis recordándolo?
our Sri Krishna and Srimati Radhika combined together and appeared in Navadvip in 1486. Nuestro querido Sri Krishna y Srimati Radharani han aparecido de una forma combinada en Sri Navadvip en 1486. And there, as Sachinandan Gauranga Mahaprabhu, he performed his beautiful Sankirtan pastimes. Y ahí, como el bello Sachinandan Gauranga Mahaprabhu llevó a cabo sus bellos pasatiempos. Then, at the age of 24, in the year 1510, Gauranga Mahaprabhu, he left Navadvip and he accepted the renounced order and the name Sri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. Y unos años más tarde abandonó Navadvip Dham para tomar sannyas, la vida de renuncia, y obtuvo el nombre de Sri Krishna Chaitanya. And he relocated his pastimes from Navadvip to now Jagannath Puri. Y ahora él recolocó sus pasatiempos desde Navadvip Dham a Jagannath Puri. So in Jagannath Puri, just about, just over 1 week ago, not yesterday, but the Wednesday before that, that was this year on the 11th, there was a big festival in Jagannath Puri called Snan Yatra. Y ahí más o menos en Jagannath Puri hace una semana, pero no el jueves, sino el viernes, el día 11, hubo un gran festival llamado el Snan Yatra. That was on the full moon day in the Vedic month of Jeshta. So that is called the Deva Snan Purnima, the full moon day when the Supreme Lord takes the Snan, Abhishek, that is his ceremonial bathing. Que eso fue en el día de la luna llena, en el mes védico de Jesta, que se llama Devasnan Purnima, es el día en el que el Señor Supremo lleva a cabo su baño. So Lord Jagannath there in Jagannath Puri is so merciful, even though those who are not born in the Hindu families, they're not allowed to go inside the Jagannath temple on this day, the Devasnan Purnima. That was last Wednesday. Then Lord Jagannath, Baladev and Subhadra, they appear on the top of the wall of the Jagannath temple and give their darshan to everyone. Y ahí el Señor Jagannath, de forma muy misericordiosa, porque aquellos que no han nacido en familias hindús no pueden entrar en el templo de Jagannath, en este día, el Devasnan Purnima, el pasado miércoles, él se sube junto a Baladev y Subhadra encima de la muralla, y ahí da su darshan, su visión a todo el mundo. And at that time, the Daitapatis, in the family of Vishwavasu, they have to, they bathe Lord Jagannath in thousands of pitchers of holy water, which has been collected from all the holy tirthas. Y ahí los Daitapatis, que son los que sirven al Señor Jagannath, empiezan a bañar al Señor Jagannath con diferentes imágenes que han sido recolectadas de diferentes partes con este agua sagrada. And Lord Jagannath looks so beautiful, all his colors begin to run. Y ahí el Señor Jagannath se le ve muy bello, todos sus colores empiezan a quitarse. But they say that he was outside and taking bath for such a long time that he got a cold. Pero se dice que él estuvo fuera tanto tiempo tomando este baño que se resfrió And his stomach becomes upset. y se puso mal del estómago. So then, for 15 days, there's no darshan of Lord Jagannath at all in Jagannath Puri. Y después de esto, durante 15 días, no hay darshan del Señor Jagannath en Jagannath Puri. At that time, Lakshmi Devi takes him inside one recuperation room in his palace, and the door is closed, and no one can see him for 15 days. Y ahí Lakshmi Devi lo mete en un cuarto donde puede recuperarse y durante 15 días en su palacio nadie puede verle. So at that time, to recover, he does a juice fast and takes only raw food. Y en esos días para recuperarse no toma ningún zumo y solo toma comida cruda. That means that the Daitapatis, who are the descendants of Vishwavasu, who was originally doing a very simple worship of Nila Madhav at the place called the Nilagiri. So now they are not giving Lord Jagannath so many opulent
preparations of rice and dal and so on, but they give him fruit juices and simple roots and vegetables from the forest. Es decir, que ahí los Daitapatis, que son los descendientes de Vishvavasu, que cuando él le adoraba en su forma de Nila Madhav, le adoraba de una forma muy sencilla, durante estos días no le ofrecen alimentos muy opulentos como arroz y otras preparaciones, sino que simplemente le dan diferentes verduras crudas y diferentes zumos. So then there's no darshan of Lord Jagannath at all for 15 days. That 15 days is called Anavasara. Y durante estos 15 días que no hay darshan del Señor Jagannath, se les conoce como Anavasara. So 15 days later, on the Pratipada, on the first day of the first day of the moon, in the Shukla Paksha of the month of Ashar, then Chaitanya Mahaprabhu and his devotees, they used to go to the temple of Gundicha and clean the temple there to prepare it for Lord Jagannath's arrival. Entonces, esta época que se conoce como el Pratipada, durante el mes de Shukla Paksha, los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu van al templo de Gundicha para poder limpiar todo el templo para recibir al Señor Jagannath. The Shukla Paksha means the bright fortnight, because in every month the moon goes from the full moon and then it slowly becomes darker. That's called the Krishna Paksha until the dark moon nights, and then the Pratipada, and then for 15 days that is called the Shukla Paksha, the bright fortnight. As the moon is becoming, it is waxing every day. So first waning moon and then waxing moon. Este Shukla Paksha es este momento de la luna cuando empieza a volverse brillante, porque al principio es desde la luna llena hasta la luna nueva. Ese ciclo se conoce como Krishna Paksha, y a partir de ahí el Anavasara empieza la luna a brillar, y este periodo se le conoce como Shukla Paksha. So sometimes Chaitanya Mahaprabhu, he was in so much ecstasy, absorbed in Lord Jagannath, that he did not even see Baladeva and Subhadra and Sudarshan. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu a veces se absorbía tanto en el Señor Jagannath que no se daba cuenta de que estaban ahí Baladev y Subhadra. He was in the mood of Srimati Radhika and seeing Sri Krishna in Vrindavan. Estaba en el sentimiento de Srimati Radharani viendo a Krishna en Vrindavan. Because in Krishna's Vrindavan Lila, Subhadra was not even born. Porque en el Krishna Lila Subhadra no había ni siquiera nacido. She was born later as another daughter of Vasudeva and Devaki. Nació más tarde como la hija de Vasudev y Devaki. So, when this Snan Yatra of Lord Jagannath is taking place, then the devotees who are in the mood of Vrindavan, they remember Sri Krishna's, the Yuvaraj Abhishek. When Krishna, a great Abhishek was performed for Krishna, so that he would be coronated as the crown prince. That means he will become the next king of Braja after when Nadaraj retires. Y los devotos de Sri Krishna durante este Snan Yatra, cuando Jagannath está tomando el baño, están recordando este pasatiempo del Yuvaraj Abhishek de Sri Krishna, que él es coronado como el rey de Vrindavan, y meditan en este pasatiempo pensando que Krishna se va a volver el rey después de que Nanda Maharaj abandone Vrindavan. At that time, the Braja gopis, they could not get close to Krishna. They were at the back of the crowd and they're trying to get a chance to see him. Every now and then, a little space would open in the crowd and they could just see a part of Krishna. En ese momento, las Braja gopis no pueden acercarse a Sri Krishna, así que solo le pueden ver desde la distancia, intentando ver entre los huecos que se generan entre la gente que está mirando el Abhishek. And they were feeling so much separation and crying, oh, alas, it's not fair, it's not fair. Y sienten una gran separación mientras se lamentan, oh no, no es justo, no es justo. Because this Abhishek, this bathing ceremony of Sri Krishna, when he gets married, the bathing ceremony will also take place. It will be just like this. ¿Por qué? Porque este Abhishek, esta ceremonia de baño de Sri Krishna, cuando él se case, la ceremonia de la boda es exactamente como esta. And he'll marry some very fortunate young girl, but it won't be us. Y él se va a casar con una joven muy afortunada, pero no va a ser nosotras. It's so unfair. Esto es muy injusto. We gopis of Vrindavan, we love Krishna. Nosotras, las gopis de Vrindavan, amamos a Krishna. But unfortunately, we cannot be with him. Pero desafortunadamente no podemos estar con él. Another snan or bathing ceremony of Krishna was organized by Madhu Mangal and the Cowherd Boys in the village of Chata.
Otro snan, otra ceremonia de baño que se llevó a cabo hacia Sri Krishna fue organizada por Madhumangal en el pueblo de Chhattar. Now the village is called Chatra. The ancient name is Chatravan, the forest of the parasol. Ahora se conoce este pueblo como Chata, pero originalmente era el pueblo de Chatravan, el pueblo del paraguas. Because Madhumangal, as the chief priest, he oversaw the bathing ceremony of Sri Krishna, and the cowherd boys, they held a white parasol over the head of Krishna, and they coronated him, Vrindavaneshwara, the master of all the forests of Braja. ¿Por qué? Porque mientras se estaba llevando a cabo la ceremonia del baño a Sri Krishna, había unos vaqueros que estaban sujetando una sombrilla blanca por encima de Krishna mientras le coronaban como Vrindavaneshwar, el maestro de todo Vrindavan. So it's the nature of prem that it causes the spontaneous teasing and competition. Y es la naturaleza del prema que causa un vacile natural y querer pinchar a Krishna. So then the Lita Sakhi in the village of Umrao, she organized a bathing ceremony for Shrimati Radharani. Yet Radharani will become Vrindavaneshwari, the empress of Braja, in competition. Now there is no undisputed emperor of Braja, because the cowherd boys are declaring that Krishna is Vrindavaneshwara, and the Sakhis are declaring Radhika is Vrindavaneshwari. Y por ello, Lalita Sakhi se encarga de llevar a cabo la ceremonia de coronación de Srimati Radharani en el pueblo de Umrao, donde la coronan como Vrindavaneshwari, y de esta manera en esta competición no queda claro quién es el emperador de Vrindavan. Actually, the idea to perform Radharani's Abhishek ceremony, it was created by a trick by Brinda Devi. Y de hecho, la idea de llevar a cabo esta ceremonia de coronación de Srimati Radharani fue un truco llevado a cabo por Brinda Devi. She came to Purnamasi Devi and said, "Oh, Purnamasi Yogamaya, I heard a voice in the sky." And the Devata said, "Oh, you should perform the Abhishek, Raj Abhishek ceremony, coronation of Srimati Radhika." Que se acercó a Purnamasi Yogamaya y le dijo: "Oh Purnamasi, he escuchado una voz en el cielo de los semidioses diciendo que tenemos que llevar a cabo la coronación, la ceremonia de coronación de Srimati Radharani." Then Purnamasi Devi, she gave the order and it was organized because she's the authority. Y Purnamasi Devi dio la orden y se llevó a cabo porque ella es la autoridad. But that voice in the sky that Brinda said she heard, it was her own voice. Pero esa voz que Brinda Devi dijo que escuchó en el cielo en verdad era su propia voz. So it was just a trick. Así que fue solo un truco. So when, actually there's a tradition in Braja that the summer it's very hot and then the rainy season comes. And if the rain falls first in Umrao, where Radharani, her coronation took place, then all the farmers see this as a Shubha Lakshan, auspicious omen, that this year the crops will be very successful. But if it rains first in Chatta, where Krishna's Abhishek was, then they take this as a very bad omen that all the crops will fail. De hecho, a partir de esto ha quedado una tradición en Braja en la que después del verano, que es muy caluroso, empieza la temporada lluviosa, y si el primer día que llueve, la primera lluvia cae en el pueblo de Umrao, todos los granjeros saben que es un síntoma auspicioso y que la cosecha va a ser muy positiva, mientras que si la primera lluvia cae en Chata, entonces saben que no va a ser tan buena cosecha. So we are discussing this. Why? Because what are the moods of those devotees absorbed in the bhav of Braja when they see Lord Jagannath? That means Brajendranandan Shama Sundar undergoing his coronation Abhishek. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos viendo cómo aquellos que están absortos en el sentimiento de Braja, qué es lo que ellos sienten cuando Brajendranandan Shama Sundar se le está llevando a cabo esta ceremonia del baño. So, after the bathing ceremony, then there's no darshan. 15 days later, Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they cleaned Gundicha. And then the next day, on the Dvitiya, that means the second day of the Shukla Paksha of the bright fortnight in the month of Ashag, then Lord Jagannath comes out from the Jagannath temple. And he's seen for the first time. And the Rath Yatra begins. The chariot festival.
Entonces, después del Snan Yatra del señor Jagannath, durante 15 días no tiene darshan y Mahaprabhu y sus asociados van a limpiar el templo de Gundicha y después en el Dwitiya, que es el segundo día del mes de Ashad, durante el Shukla Paksha, el señor Jagannath sale del templo y da su darshan. So what is happening during those 15 days? Actually, all the cloth and all the paint and everything from the body of Lord Jagannath, everything is removed, and the new 7 layers of cloth and the herbs and spices and fragrances are applied to the body of Lord Jagannath, and he's repainted. And so this ceremony is called Navayovanam. Navayovanam. New youth. Ever fresh youthfulness. Because when Lord Jagannath will appear on the day of Rath Yatra, he's completely fresh. Y se lleva a cabo lo que se llama el Navayovanam, que al señor Jagannath se le quita toda la pintura, se le quita toda la ropa y se le vuelve a decorar, se le vuelve a vestir con 7 capas de ropa y se produce este Navayovanam para que el señor Jagannath esté totalmente joven y fresco para el Ratha Yatra. So now we are in this time, the Anavasara time. Y ahora In between the Snan Yatra, which was last Wednesday, and the Rath Yatra, which will be the next, the second day of the moon, next week. Y entonces, ahora mismo estamos en esta época, el Anavasara, que es esta época entre que no sale el señor Jagannath y el Ratha Yatra, que es más o menos la semana que viene. So now I return to the question at the beginning of the class today, where is Chaitanya Mahaprabhu? Y ahora vuelvo a la pregunta que os estaba haciendo al principio de la clase, ¿dónde está Chaitanya Mahaprabhu? You see, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he used to call Jagannath Puri Vipralamba Ketra. It is the abode where Chaitanya Mahaprabhu experiences the Radharani's feelings of separation from Sri Krishna especially. Y si la Bhaktivedanta Thakur solía llamar Jagannath Puri como Vipralamba Kshetra, que es el lugar donde Sri Chaitanya Mahaprabhu solía experimentar los humores de separación, principalmente de Srimati Radharani. So when Chaitanya Mahaprabhu is in Jagannath Puri, he is always sinking in the mood of separation. Radhika Pavajaiche Uddhava Darshane Sei Bhava Mata Prabhu Rahe Ratri Dine. Krishna's Kaviraj Goswami Pad, he says that just as when Krishna left Vrindavan and went to Mathura, and then he sent his dear servant and friend Uddhav to go to Vrindavan. When Uddhav arrived in Vrindavan, he saw Radharani was completely mad in separation from Shri Krishna. So in Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu was in that same mood of Radharani when Uddhav saw her madness of loving separation, day and night. ¿Y cuál era el sentimiento que Chaitanya Mahaprabhu tenía en Jagannath Puri? Es el mismo sentimiento que tenía Uddhava cuando Krishna se mudó desde el Vrindavan hasta Mathura y le mandó de vuelta. Uddhava ahí vio a Srimati Radharani totalmente ida, hablando con un abejorro. Este humor de separación tan intenso es el que estaba experimentando Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri día y noche. So if Chaitanya Mahaprabhu is feeling so much separation from Krishna in Jagannath Puri, when he can go to the temple every day and have the darshan of Lord Jagannath, then what will happen to his mood of separation when the darshan of Jagannath is closed for 15 days? We cannot imagine. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu ya siente muchísima separación en Jagannath Puri, incluso cuando puede ir todos los días a ver a Sri Krishna en la forma del señor Jagannath. Así que imaginaros la separación que tiene ahora, que durante 15 días no puede tener visión del señor Jagannath, no lo podemos ni imaginar. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation are dvigunit. That means they become double. Y ahora los sentimientos de separación de Chaitanya Mahaprabhu se han vuelto dvigunit, se han vuelto el doble. And he can no longer tolerate even staying in Jagannath Puri. And he leaves Jagannath Puri and he goes just with one servant to the village of Brahmagiri. It's about 19 miles outside of Jagannath Puri.
Y en ese momento él ya no puede tolerar más la separación, por lo que se va con un solo sirviente al pueblo de Brahmagiri, que está más o menos a 19 millas de Jagannath Puri. So Brahmagiri, it is called Brahmagiri because in Satyuga Lord Brahma came there and he performed so many sacrifices. Y este lugar se conoce como Brahmagiri porque en Satya Yuga el señor Brahma fue ahí a llevar a cabo muchos sacrificios. And in ancient times, the great saints from South India in the Sri Sampradaya, they're called the Alvars. They are before the time of Ramanujacharya even. So many saints from the Alvar community, they came from South India and they settled in that holy place called Brahmagiri. Y en tiempos muy antiguos ahí solían ir diferentes sabios de la Sri Sampradaya, que se les conoce como los Alvars, que son incluso anteriores a Ramanujacharya y se solían quedar ahí en el pueblo de Brahmagiri. And there they worshipped their deity of Lord Narayan. Y ahí ellos adoraban a su deidad del señor Narayan. So because this deity is the Nath, the Lord of the Alvars, his name is Alvanath. Y como esta deidad es el Nath, es el señor de los Alvars, su nombre es Alvarnath. Is Alvanath here? In the kitchen. Okay. So we have very good relationship with the present servants of Alvanath. So just a few weeks ago, the Chandan Yatra festival was going on, and the pujari there sent the photograph of the Alvanath. You have? You sent a different one. Okay, anyway, this is Lord Alvanath. Y ahí nosotros tenemos buena relación. Alvanath Darshana ki jai. Tenemos buena relación con los sirvientes de Alarnath. Also Darshana. Yes, it's beautiful. Que hace unos días nos han mandado esta foto del señor Alarnath. Not photo, actually Alvanath. No es una foto, de hecho es el señor Alarnath directamente. So when Chaitanya Mahaprabhu, we could not go to have the darshan of Lord Jagannath, so he came to this temple of Lord Alvanath. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu durante estos días no podía ir a tomar darshan del señor Jagannath, solía ir a tomar darshan del señor Alarnath. When Srila Bhaktisiddhanta Thakur came here, then he revealed that the ordinary persons, when they see Lord Alvanath, they see him as four-armed Narayan. Cuando Srila Bhaktisiddhanta Lord Narayana Vaikuntha with four arms. Sarasvati Thakur solía ir a este templo, él solía decir que todo el mundo cuando veía esta deidad suelen pensar que es el señor Narayan de Vaikuntha con 4 brazos. But those who are Gaudiyas, they don't see him as the Alvanath, they see him as Gopinath. Y aquellos que son gaudías no le ven como Alarnath, sino que le ven como Gopinath. Because they see him following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu. Porque le ven siguiendo los pasos de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, in his trance, he revealed that this place is a non-different from Paitagaon. Y en su trance él reveló que este lugar no es diferente de Paitagaon. In Brajmandal, quite close to Giriraj Govardhan, there is a village called Paitagaon. En Brajmandal, muy cerca de Giriraj Govardhan, está el pueblo de Paitagaon. So once in the spring season there, Sri Krishna met with Srimati Radhika and all the Braj Gopis, and he was dancing in Rasalila there. Y una vez ahí, durante la primavera, Sri Krishna se encontró con todas las Braja Gopis y llevaron a cabo la danza rasa. But due to the waves of love, so Krishna, he becomes extremely Kautuki, extremely curious and playful. Y debido a las olas del amor, Krishna se vuelve muy kautuki, se vuelve muy juguetón y muy curioso. And to tease the gopis, sometimes he disappears. Y para vacilar a las gopis, a veces él desaparece. So all were dancing and suddenly, oh, where did Krishna go? Y estaban ahí todos danzando y de repente, ¿a dónde se ha ido Krishna? And Krishna, he was hiding in a beautiful kunj. Y ahí estaba Krishna escondido en un bello kunja. And the gopis were wandering here and there searching for him. Y ahí estaban las gopis merodeando por aquí y por allá buscándole. So he noticed that some gopis were on this side, they were all around him, and there was nowhere to escape. And he thought, now for sure they'll discover my hiding place.
Y de repente Krishna se dio cuenta que a su derecha, a su izquierda, enfrente, estaban todas las gopis buscándole y no podía escapar y era casi seguro que le iban a encontrar ahora. So when some gopis were just coming very close to him, Krishna thought, oh, I have to disguise myself. So he manifested 4 arms and manifested the form of Lord Narayan, like this. Y cuando Krishna se dio cuenta que todas las gopis estaban ya entrando en el kunja, de repente pensó que se iba a disfrazar y manifestó 4 brazos y se puso como el señor Narayan, igual que aquí. And the gopis said, oh, here is Lord Narayan. And they gave pranams. Namo Narayana. Y ahí las gopis le miraron y dijeron, no, es el señor Narayan, y le dieron reverencias. And they prayed, oh, Lord Narayan, please bless us that we can find that naughty son of Nanda Maharaj, Y las that gopis notorious boy. le oraron, oh señor Narayan, por favor, permítenos encontrar a este juguetón, hijo de Nanda Maharaj. And then they continued on their way. Y entonces continuaron su camino. Krishna was feeling very proud of himself. Oh, I completely fooled them. Y Krishna estaba ahí muy orgulloso pensando, oh, les he engañado perfectamente. But then Shrimati Radharani was walking through the forest there. And before she arrived there, a gentle breeze was blowing and it carried the fragrance of Shrimati Radhika. So before she arrived, her fragrance arrived and entered into the nostrils of Krishna. Pero ¿qué pasó? Srimati Radharani estaba pasando por ahí, incluso antes de que ella llegara, la brisa estaba llevando la fragancia de Srimati Radharani por el aire y esta fragancia entró en las fosas nasales de Sri Krishna. And though Krishna was trying to manifest the opulence of the 4-armed form of Lord Narayan, just by smelling the fragrance of Radhika, miraculously, 2 arms disappeared and he was standing there like this. Y mientras él estaba intentando engañar a Srimati Radharani con la forma del señor Narayan, simplemente por oler la fragancia de Srimati Radharani, milagrosamente 2 brazos desaparecieron y de repente se encontró que estaba en su forma con la flauta igual que en el altar. He could not understand what happened to me. Y no podía entender qué había pasado con él. The meaning is that the prem, the love of Radhika, is so powerful and so intense that in her presence, Sri Krishna's Aishwarya, his opulences, they disappear. El significado es que el prema de Radharani es tan intenso, tan poderoso, que en presencia de Srimati Radharani, él no puede manifestar su opulencia. We cannot say na tishtati, that they don't exist, but they become tiroid, they become hidden, and he cannot show them. No podemos decir que su opulencia desaparece, sino que su opulencia simplemente se esconde, no la puede manifestar. He becomes very just sweet, human-like cowherd boy. Y se convierte simplemente en un vaquero como un humano muy dulce. So then Radhika, she arrived there and caught him. Y ahí llegó Radharani y le agarró. Jai Jai Sri. So in the same way, when Chaitanya Mahaprabhu left Jagannath Puri and he came to the village of Brahmagiri, when he approached the Alvanath, then when he had the darshan of Alvanath, then Alvanath's 2 arms disappeared and he became Gopinath. Y de la misma manera, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Brahmagiri y entró en el templo de Alvarnath, en ese momento 2 brazos de Alvarnath desaparecieron y se convirtió en Gopinath. But what does Gopinath mean? ¿Pero qué significa Gopinath? Because when the other gopis came, he was still like Lord Narayan. Porque cuando las otras gopis llegaron, él pudo mantener su forma de Narayan. So Go means rasa. Go significa rasa. And P means Pibati, she drinks. Y Pi significa Pibati, ella bebe. Ei prema dwari nitya radhika ekale amara madhuryamrita ashwade sakale. Shri Krishna has admitted, only Shrimati Radharani, by the strength of her love, can completely drink all the nectar of my sweetness. Sri Krishna él ha admitido que Srimati Radharani, por el poder de su amor, solo ella puede beber completamente la dulzura, la dulzura de su cuerpo. So in Mukta Pragrahavariti, that means the interpretation of the word for a liberated person who is just like, you know, if there's a horse here tied to a rope, then he can only eat grass in a circle whose radius is the length of the rope. But if the rein is a cut,
he has free reign. He can wander all the way, and he can eat the grass on the bank of the Jamuna. So that is called Mukta Pragraha Vritti. Words have a particular meanings, but for a liberated soul, they will follow the trail of meaning and come to the highest meaning of that word. So here the Gopi means coward girl, but in Mukta Pragraha Vritti or Vidvat Buddhi Vritti, then Gopi ultimately means Radha. Y debido a Mukta Pragraha Vritti, que es el significado que obtienen las grandes almas liberadas de los versos y de las palabras, se puede entender esto. Es como si tienes un caballo atado, ese caballo solo puede comer la hierba que está en ese radio que le permite la cuerda moverse, pero si tú le quitas la cuerda, ese caballo puede ser libre y puede tomar la hierba que hay por todas partes, tomar hierba de aquí del Yamuna. Entonces, cuando un devoto liberado escucha la palabra Gopi por este Mukta Pragraha Vritti, él no entiende la Gopi como vaquera, sino que entiende que Gopi es Srimati Radharani. So Gopinath means when you see the word Nath in Vrindavan, you should cross it out and put Pran. Nath, Lord, means Pran. Krishna is my Pran. Y Gopinath, cuando uno ve la palabra Nath en Vrindavan, uno tiene que tachar esa palabra y poner Prana, es decir, que Krishna es mi Prana. So Gopinath means that Krishna who is the Pran, the life and soul of the gopis. Y Gopinath significa ese Krishna que es el Prana, el alma y la vida de las Braja Gopis. Or Gopinath can, by the Bahuvrihi Samas, it can mean that person, Krishna, whose pran is a gopi. O Gopinath, por el Bahuvrihi Samas, también puede significar ese Krishna que su pran son las gopis. No, is a gopi. Es una gopi. Understand? Because in the Rasalila, if Radharani will leave the Rasalila, then Krishna will not stay and, I'll just dance with these other gopis because they're my pran. No! If Radharani will leave, then the Rasalila is over. And Krishna will go and search for her. So, whose pran is a gopi? So, here, Gopinath, this word gopi in Gopinath means Radha. Porque si cuando Krishna está llevando a cabo su Rasalila, las gopis abandonan el Rasalila, a Krishna no le importa tanto, pero si Radharani abandona el Rasalila, entonces se acaba absolutamente todo, y por eso la palabra Gopinath significa ese Krishna cuyo pran es una gopi que es Radha. So our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he established a Gaudiya Math in Brahmagiri called the Brahma Gaudiya Math. And there he installed the deities just to make this very point, not Radha Gopinath, but Gopi Gopinath. To show that the ultimate meaning of Gopi here means Radha. So not Radha Gopinath, Gopi Gopinath. Y ahí Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en este pueblo de Brahmagiri, ha establecido un templo llamado la Brahma Gaudiya Math, donde las deidades no se llaman Radha Gopinath, sino que se llaman Gopi Gopinath para aclarar este punto que el significado de Gopi es Radharani, por lo tanto Gopi Gopinath. So when Prabhupada came to this place, the Brahmagiri, he went into trance and he revealed to the devotees, this place is where Chaitanya Mahaprabhu experienced this pastime of Radharani discovering Krishna in Paitagaon, in the Rasa Lila near Govardhan in the springtime. Y ahí fue donde él reveló este pasatiempo en el que cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó ahí al pueblo, al templo de Alarnath, descubrió este pasatiempo de Krishna con Srimati Radharani acerca de Giras Govardhan en el pueblo de Paitagaon. So, when Mahaprabhu was staying in Puri, he was in the mood of Radharani feeling separation from Krishna, but now Lord Jagannath's darshan is not available, so his separation became double. Y ahí Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri, él está experimentando los sentimientos de separación de Srimati Radharani, pero ahora que no puede tener darshan del Señor Jagannath, su separación se ha vuelto el doble.
So Radharani's separation has many, many stages, but we can divide them into the broad categories of Smaran, Spurti, and the Pradurbhav. That means first Smarana. Radharani is remembering, oh, where is my Krishna? Then Spurti. She sees Krishna in her heart. And it's not just a memory. Because this Krishna in her heart is talking and walking and doing so many things that she never experienced before. So it's a vision of, if you remember someone, you have a vision of them. But what if that vision comes alive and starts interacting with you? This is the Antarspurti. Antarspurti, inner spurti. Y los sentimientos de separación de Srimati Radharani tienen diferentes etapas, pero que pueden ser organizadas en tres grandes categorías. La primera es Smarana, la segunda es Spurti, la tercera Pradurbhav. Que Smaran es ese sentimiento de separación en la que ella pregunta ¿dónde está Krishna? Y luego la siguiente es Spurti, en la que ella tiene una visión de Sri Krishna, pero es una visión que toma vida, donde ella puede ver que Krishna le habla y le ve. Entonces imaginaros, para ella no es simplemente una visión, imaginaros que tenéis una visión y esa visión toma vida. And that Spurti becomes so intense that when she looks outside, then she sees that Spurti of Krishna, the vision of Krishna everywhere. Y esa Spurti, esta visión se vuelve tan intensa que ya no le ves simplemente internamente, sino que empieza a ver a Krishna por todas partes. That is called Bahya Spurti. So inner Spurti and outer Spurti. Y esto se llama Bahya Spurti. Entonces, Anta Spurti es la visión que tiene ella internamente y Bahya Spurti es la visión que ella tiene externamente. But even seeing the outer Spurti, separation still can increase. Y incluso viendo esta visión externa, su separación aún puede incrementar. And then when the separation becomes more intense, she sees directly, Pradurbhav, Krishna has appeared here. Y cuando su separación se vuelve muy, muy intensa, se vuelve Pradurbhav, que ella ve directamente a Krishna, ha venido aquí. Actually, Krishna is very far away. But her experience of meeting in separation is so intense. It is indistinguishable from actually directly meeting with Krishna. Y realmente Krishna no está ahí, Krishna se ha ido muy lejos, pero en este Pradurbhav su separación de Krishna es tan intensa que ella piensa que está ahí y que Krishna ha llegado ahí y que está encontrándose directamente con él ahí. Now, Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu is experiencing all these varieties of separation that Radhika was experiencing. Y ahora Sri Krishna en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu está experimentando todos estos niveles de separación que Radharani puede sentir. Jayadev Goswami has written, Pasyati dishi dishi rahasi bhavantam tadadharam madhura madhuni pipantam tadadharam madhura madhuni pipantam Nata Hare Gopinata Hare Siratirara Basagrihe Basati Dishudish Rahasi Bhavantam. One day Radharani was in separation from Sri Krishna. Y Jayadev Goswami ha escrito este poema que describe que un día Srimati Radharani estaba en separación de Sri And Krishna. one Saki of Radhika, she could not tolerate it, so she traveled very far and she found where Krishna was. Y una Saki de Srimati Radharani no podía tolerarlo y se fue muy lejos donde Krishna estaba. And with tears in her eyes, she began to describe what Radharani is like when she feels separation from Krishna. Y con lágrimas en los ojos estaba intentando describirle cómo está Srimati Radharani cuando siente separación de Krishna. Nata Hare, oh Nat, oh Hari. Now she's sitting all alone Oh Nat, oh Hari. Ahora ella está sentada sola in a lonely place in the forest. en un lugar solitario del bosque. She cannot get up, she cannot move.
no puede levantarse, no puede moverse, because she is emaciated and incapacitated by the pain of separation from you. porque ella está totalmente destrozada por el dolor de la separación de ti. She remembers, Tadadara Madaram, Madhuni Pibantam. You are that person who is so expert at relishing the nectar of her lips. Y tú eres esa persona que eres experto en saborear la dulzura de sus labios. And she's become so absorbed in memories of you that Dishi Dishi, Pasyati Dishi Dishi, Rahasi Bhavantam. Everywhere she looks, she's seeing you everywhere. Y ella está tan absorta en recordarte que empieza a verte por todas partes. That means she became Krishnamai. Es decir, que se volvió Krishnamai. Krishnamai Aham Krishna Bitare Bahire Yaha Yaha Netrapare Tahan Krishnaspare. That Radharani who's absorbed in Krishna, if she looks inside, she sees Krishna. And if she looks outside, every place where her eyes fall, Krishna, there is a spurti of Krishna there. Krishnamai es esa This is praying, this is love. Srimati Radharani que está tan absorta en Sri Krishna que puede verle tanto internamente como externamente por todas partes, y esto es el prema, el amor. Chaitanya Mahaprabhu, through the power of the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. He's distributing love like this. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu a través de este Hare Krishna Mahamantra está distribuyendo este amor. Be careful, don't chant this Hare Krishna mantra. Tened cuidado, no cantéis este Hare Krishna Mantra, Otherwise, you'll be broken-hearted every day. You'll be crying, oh Krishna, where are you? porque si no tendréis el corazón roto todos los días llorando, oh Krishna, ¿dónde has ido? And seeing Krishna everywhere, but still feeling separation. Y vais a ver a Krishna por todas partes, pero aún así vais a sentir ese This is the gift of Chaitanya Mahaprabhu. Este es el regalo de Chaitanya Mahaprabhu. But no one's love can be equal to the prem of Radhika. But because Mahaprabhu is giving the Radha Dasyam, the mood of the maidservants of Radharani, then those maidservants, the moods of Radhika overflow from her and they become filled with her moods also. Y nadie puede llegar a sentir estos sentimientos de Srimati Radharani, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuyendo este Radha Dasya, este sentimiento de sirvientas de Srimati Radharani, todos los sentimientos de Srimati Radharani pueden fluir por fuera de su cuerpo y llenar el cuerpo de sus sirvientas. Oh, hearing that Radhika is become so weak she cannot move. And she's seeing him everywhere. Then tears came in the eyes of Krishna. Y escuchando cómo está Srimati Radharani, que está ahí sentada sola y que no se puede mover, lágrimas empiezan a fluir de los ojos de Sri Krishna. So he said to that Saki, go on, tell me more. Y le dijo a esta Saki, venga, dime un poco más. So then she said, Muhu avalokita mahandana lila madhuripur iti bhavanashila natahri Sirati Radha Vasagrihi Pasati Dishi Dishi Rasi Bhavantam. Oh Krishna, now Radharani is thinking so deeply about you, she's forgotten herself completely. Oh Krishna, ahora Radharani está recordándote tan profundamente que se ha olvidado de ella misma. She was in one kunj, and there in the kunj, the Sakis had prepared so many different types of ornaments and decorations for the service of Radha and Krishna. Ella está ahí en un kunja donde muchas de sus sakis han preparado mucha parafernalia con diferentes ornamentos y decoraciones para el servicio de Sri Radha Krishna. And Radhika is so absorbed in remembering you, she's forgotten herself. And she began to put on the Makara Kundal earrings, and she put on a necklace of gunju berries, and here's a peacock feather and put in her hair.
Madhuripu amiti bhavanashil. She's thinking, Madhuripu aham, I am Madhuripu, I am Krishna. And she was decorating herself, thinking that I am Krishna, getting ready to go and meet with Radharani. Y ahí ella tiene enfrente todas esas decoraciones y está tan absorta en ti que se ha olvidado de sí misma y de repente ha empezado a ponerse el Makarakunda, los pendientes de Sri Krishna, una guirnalda hecha de frutos del bosque, una pluma de pavo real. And now she's decorating with Makarakundal and Gunja necklace and a peacock feather. Then she looked and she saw all the bangles and the sindoor and the kumkum and all the ornaments of Radharani. And she's looking again and again and thinking, what are these for? Who are these for? And becomes confused. Y ella se piensa que ahora eres tú y está decorada igual que tú, con este Makarakunda, la guirnalda de frutos del bosque, la pluma de pavo real, y está ahí viendo tobilleras, brazaletes, está viendo el kumkum, está viendo el sindur y está pensando, oh, pero ¿todo esto para quién es? When Krishna heard this, then even the tears were not falling from his eyes. Y cuando Krishna escuchó esto, incluso lágrimas no le fluían de los ojos. Why? Because he became stunned. Even the tears that were falling became stunned and stopped falling. They just stayed there. ¿Por qué? Porque se quedó petrificado, incluso las lágrimas que le caían de los ojos se quedaron petrificadas ahí en su mejilla. Bah. Cannot believe how great is the love of Srimati Radhika. No, uno no se lo puede creer lo poderoso que es el amor de Srimati Radhika. So then, when the Saki saw that Krishna's wave of ecstasy that made him become stunned, then began to subside, and his tears became unstunned and began to flow again. Then she continued to describe Radharani's separation. Y cuando esta Saki vio que estos síntomas en Sri Krishna empezaron a bajarse, que ya no estaba petrificado y que las lágrimas empezaban a fluir, siguió describiendo la situación de Srimati Radharani a Sri Krishna. Shlishati chumbati jaladhara kalpam harir upagata iti timiramanalpam natahri Siratirarha Vasagrihi Pasati Dishi Dishi Rasi Pavantam. Then Radharani looked and she saw a fresh rain cloud. Y entonces Srimati Radharani vio en el cielo y vio una nube a punto de llover. And seeing the darkness of the fresh rain cloud illuminated by lightning, oh, it's somewhat similar to the beautiful shining complexion of Krishna. Y viendo esa nube fresca a punto de llover iluminada por un rayo, le recordó mucho la complexión de Sri Krishna. And then suddenly that Radhika was so weak and she could not move. She got up and she went outside and slishati means she embraced Chumbati and began to kiss the darkness. Y esa Srimati Radhika, que estaba muy débil y que no podía moverse, de repente se levantó y empezó a abrazar y a besar la oscuridad. What does it mean? ¿Qué significa? The Pradubhav. She's experienced that Krishna has come now, and she got up to meet him and she embraced and kissed him. Esto es el Pradubhav. Había experimentado que Krishna había aparecido ahí y experimentaba que estaba abrazándole y dándole besos. So, oh, this is the nectar of the brain in separation of Srimati Radhika that Chaitanya Mahaprabhu was experiencing in Jagannath Puri. And now, Lord Jagannath, he cannot go to have his darshan. He saw him as the Brajananand and Shyamasundar Krishna Vrindavan, but he cannot see him now. So even this separation that we are describing, it became double. Y este es el néctar de los sentimientos de separación que está experimentando Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri, y ahora esos mismos sentimientos que él siente cuando puede ver al Señor Jagannath, ahora ya no puede verle y se vuelven el doble intensos. Oh, they see, and in this mood of double separation, Chaitanya Mahaprabhu left Puri
and he went to the temple of Alanath, and that's where he is staying right now. Y esta doble sensación de separación que estaba sintiendo Sri Chaitanya Mahaprabhu, abandona el Jagannath Puri y con estos sentimientos él está yendo a Brahmagiri y esto es lo que están sintiendo ahora mismo en el templo de Alarna. In the beginning of the class, I asked, where is our Sri Krishna Chaitanya right now? But no one was giving answer. Why? Because you have not realized your sambandha with Chaitanya Mahaprabhu. If someone has a sambandha relation with Chaitanya Mahaprabhu, then at every moment they're thinking, where is my Mahaprabhu now? Where is my Mahaprabhu now? Y al principio de la clase se preguntaba esto mismo, ¿dónde está Sri Chaitanya Mahaprabhu ahora mismo? Y nadie ha podido dar una respuesta porque todavía no habéis realizado vuestro sambandha, vuestra relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque uno que lo ha realizado en cada momento está pensando, ¿dónde está ahora Chaitanya Mahaprabhu? ¿Dónde está ahora? So, anyway, continue to remember your Gaura mantra and Gaur Gayatri Swaha and surrender to Mahaprabhu every day. After some time, your eternal relationship with Mahaprabhu will manifest in the heart by the power of Gaura mantra and Gaur Gayatri. Pero no pasa nada, seguir recordando con mucho honor vuestro Gaura Mantra, vuestro Gaura Gayatri, Swaha, ofreciéndoos completamente a él, y después de un tiempo este Gaura Mantra, este Gaura Gayatri, revelarán cuál es vuestra relación con Sri Chaitanya. Yatha yatha Gaura padara vindai vindaita bhaktim kriti punya rasi tatha tatat sarpati ridya kasvat radha padamboja sudam gurasi. The degree to which one is surrendered at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Then, when his surrender is complete, then the waves of the ocean of the nectar of service to the lotus feet of Radharani will be raised in his heart. So by taking shelter of Chaitanya Mahaprabhu, you realize the eternal service of Shrimati Radhika in Vrindavan. Hasta el grado en el que uno esté totalmente rendido a Sri Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, solo cuando uno está completamente rendido a Sri Chaitanya Mahaprabhu, uno puede recibir y realizar todos estos sentimientos de Srimati Radharani Vrindavan en su corazón. So, it is the nature of praying that it makes everything change its dharma. Everything becomes the viparita, reversed. Y es la naturaleza del prema que todo se vuelve viparita, que todo cambia su dharma. Defeat becomes victory and victory becomes defeat. La derrota se vuelve victoria y la victoria se vuelve derrota. Adharma becomes dharma and dharma becomes adharma. El dharma se vuelve adharma y el adharma se vuelve dharma. Oh, respect becomes disrespect and disrespect becomes respect. El respeto se vuelve una falta de respeto y la falta de respeto se vuelve respeto. Oh, being without any ornaments becomes the biggest ornamentation. Estar sin ningún ornamento se vuelve el mayor ornamento. And separation becomes meeting, and meeting becomes separation. Everything becomes reversed by the power of praying. Y la separación se vuelve encuentro y el encuentro se vuelve separación porque todo se da la vuelta por la naturaleza del prema. So in this way, by the intense separation, then this separation becomes the experience of meeting. Y es por eso que debido a esta naturaleza, cuando la separación se vuelve muy intensa, se convierte en sentimientos de encuentro. In the first verse of Srimad Bhagavatam, it is said, Tejo vari mridamyata vinamayo yatra tisagom risha. So the general meaning is, by the influence of the three gunas, the three modes of nature, then one experiences illusion, just like fire appears like water, or water appears like earth. Se dice en este primer verso del Srimad Bhagavatam que por la naturaleza de la ilusión uno puede confundirse y puede ver el agua como el fuego y el fuego como la tierra. Sometimes, if one is in the ocean, there's some mist in the ocean, and he was swimming for a long time. He thinks there is land, but there's no land there. It's the water, but it appears like earth. Es como cuando uno está en medio del océano y ve a la lejanía tierra, se piensa que es tierra, pero es simplemente agua que parece tierra. If someone is in the desert, then the heat of the sun, fire, it makes the air tremble.
and the person thinks, oh, there's water there. But actually, it is the influence of fire, and he's thinking there is water. That's called a mirage. Y en medio del desierto, el calor tan intenso hace que la tierra tiemble y desde la distancia uno piensa que esa tierra se ha vuelto agua y tiene esta ilusión del agua y se piensa que ha llegado a un oasis. So just as the fire causes the illusion of water in a mirage, so in the same way, the three gunas in this world cause the illusion that, this is the place of my happiness and enjoyment, and everything is permanent and wonderful. Y de la misma manera This is the mirage of the material world. Y de la misma manera que se producen estos espejismos en los elementos de la naturaleza material, uno debido a la ilusión ve este mundo material y piensa, oh, este es el lugar perfecto para mi disfrute, y este es el espejismo de la energía material. This is the general meaning. Este es el significado general. But the deeper meaning is related to the spiritual tejo vari mridam yata vinimayo. By the influence of Krishna playing his flute, everyone becomes so infused with love that they all change their natures. And water becomes like fire, and earth becomes like water. Pero el significado interno, el significado espiritual, es que por la influencia de Sri Krishna, cuando él toca su flauta, la naturaleza cambia totalmente y es por eso que se dice que el fuego se vuelve como el agua y el agua se vuelve como la tierra. Just as the flames of fire reach up and dance, so in the same way, when Krishna plays his flute, then Jamuna comes in so much ecstasy that the water jumps up like flames. Igual que las llamas del fuego empiezan a saltar y a saltar, por la influencia de este amor, las olas del Yamuna, que es agua, empiezan a saltar. Oh, if there's a puddle of water and a small bird comes to peck and drink a little water, when Krishna plays his flute, then the water becomes solid in ecstasy, and the bird's beak is stuck in the water and he's flapping his wings trying to escape. Si hay una fuentecita de agua, ahí llega un pájaro para beber ese agua y por la influencia del prema, el agua se vuelve sólida y el pájaro se queda ahí con el pico atascado dentro. And on the other hand, the stones of Giriraj Govardhan, they are solid. But when Krishna plays his flute, they begin to melt and run down the side of the mountain. Y por la otra parte, las rocas de Giriraj Govardhan son sólidas, pero por la influencia de este Krishna Prem empiezan a derretirse y a bajar por la ladera. Oh, the gopis themselves, they said to Sri Krishna, Kastranga te kalapadaya tavenu gita sammohitarya charitanna chaletrilokyam trailokya sobhagamidam chaniriksharupam yad godijadrumam rigapulakanya bibran. When the gopis left everything in the middle of the night and came to meet with Krishna, Krishna told them, oh, you should follow Dharma, go back to your village and serve your husbands. Es como cuando You should not give up Dharma. las gopis escucharon la flauta de Krishna en medio de la noche y salieron corriendo al bosque a buscarle, y cuando llegaron ahí, Krishna simplemente les dijo, oh, ¿qué estáis haciendo aquí? No debéis ir en contra del Dharma, debéis volver a vuestros hogares. So gopis, they quarreled with Krishna. Kastranga te kalapadaya tavenu gita. Oh, what woman would not give up the Arya Charita? That means the path of noble religious life when you play upon your flute. Y las gopis le dijeron, oh, ¿qué mujer noble no va a abandonar el camino del Arya Charita cuando tú tocas tu flauta? And show your beautiful threefold bending form playing on the flute. Y muestras tu bella forma curvada en tres partes tocando tu flauta. What woman would not leave the Dharma? ¿Qué mujer no va a abandonar su Dharma? Because we see that when you play your flute, yad go dvija druma mriga, that means the trees, the birds, the cows, and the deer, all the animals and trees in the forest, they also give up their Dharma. ¿Por qué? Porque vemos que incluso los árboles, los pájaros, los cervatillos, las vacas, todos abandonan su Dharma. It's the Dharma of cows to chew the grass. Es el Dharma de las vacas rumiar. Oh, but when you play your flute, then the cows just become stunned and the grass is hanging from their mouths.
Pero cuando tú tocas tu flauta, las vacas se quedan quietas y la hierba se le cae de la boca. And they lift up the cups of their ears to drink the nectar of your flutes. Y levantan las copas de sus orejas para beber el néctar de tu flauta. Govinda Atmani Drshashu Kalas Prashantya. And the calves who are sucking the milk from the udders of the cows, then it's their dharma to keep swallowing the milk. But when they hear the sound of your flute, then they become stunned and they stop swallowing. And the milk is still flowing and just dribbling down the side of their mouths because they're not swallowing anymore. Y es el dharma de los terneros que cuando están bebiendo la leche de las ubres de las vacas, es el dharma seguir tragando la leche, pero cuando escuchan tu flauta se quedan parados y la leche que sigue fluyendo simplemente se les cae por la mejilla. And the tears also, the milk is flowing from here and tears are flowing from their eyes. Y también les surgen lágrimas, la leche les sale por la boca y lágrimas por los ojos. Because the inconceivable sound of your flute, when they hear it, they feel your touch, your embrace. Porque el sonido de tu So flauta tears are flowing from their eyes, feeling the touch of Krishna. el sonido de tu flauta es tan inconcebible que ellos al escucharlo piensan que están tocando tu suave piel, que le estás abrazando y por eso les surgen lágrimas de los ojos. The birds, small birds are restless flying here and there. But when you play your flute, they sit on the branches of the trees and meditate with half-closed eyes, like rishis. Los pequeños pajaritos, ellos son muy inquietos y están volando sin parar por todas partes, de aquí para allá. Cuando tú tocas tu flauta, se quedan ahí parados en las ramas de los árboles, meditando con los ojos entrecerrados como si fueran rishis. Ga gopaka anubanam anayo udhara venu swana kalapadaistanu britsu sakya aspandanam gatimatam pulakastarunam niryoga pash krista lakshnayod vichitram. Some gopis are saying, oh, when you are wandering over the meadows from forest to forest, driving the cows ahead of you, at that time you play on your flute. And when you play on your flute, the trees, who by nature they're still, they start trembling in ecstasy. And they begin to move. Y las gopis siguieron diciéndole que cuando él saca a pastar a sus vacas por todos los campos, en ese momento él cuando toca su flauta, los árboles que están totalmente parados empiezan a temblar por este sonido. So the deer in the forest, they are very shy. If they see that some human is coming, even from far away, they quickly run away. But when Krishna plays upon the flute, then the deer, they give up their dharma of shyness and they approach Krishna and come very close to him. Y los venados del bosque, ellos por naturaleza son muy tímidos y si ven a una persona o un ser humano acercándose, ellos salen corriendo, pero cuando tú tocas tu flauta, ellos abandonan su timidez y se acercan a ti a verte de cerca. Danyasma mudrikati opi arinya etaya nanda nanda upatta vichitraveshan akana venuranitamsa krishtasara pujam dado virachitam pranayavalokai. And the deer, the female deer, they have big eyes and they come close to Krishna and they glance at him with their beautiful eyes, very lovingly. Gopis are thinking, Dhanyasma muddagati. Even though these deer are foolish animals, but Dhanya, they are fortunate, their life is fortunate, they're not unlucky like us because they can go to Krishna and glance at him with loving glances. Y ahí también las cervatillas abandonan toda su timidez y se acercan a Krishna y desde muy cerca le observan con sus bellos ojos que son como flores de loto y las gopis están diciendo, oh, ellas son muy afortunadas porque a diferencia de nosotras, ellas sí que pueden acercarse a Krishna y observarle con sus bellos ojos. So this is the nature of a prem inspired that appears due to the sound of Krishna's flute and the vision of his beauty, that everything becomes the opposite of what it was previously. Y esta es la naturaleza del Krishna Prem que inspira que el Dharma de todos estos elementos se vuelva totalmente al revés. So gopis say, Krishna, you are criticizing us that we have left our dharma. But look, the cows, the trees, the birds, the deer, everyone gave up the dharma. Why? Because of you. So if we gave up dharma, it is not our fault, it is your fault. Así que las gopis le están diciendo a Krishna, oh Krishna, nos estás criticando porque hemos abandonado nuestro dharma, pero mira, incluso las vacas, los árboles, los pájaros, los cervatillos, todos han abandonado su dharma, así que si nosotras hemos abandonado nuestro dharma es tu culpa. So when
Chaitanya Mahaprabhu was coming from Jagannath Puri and he was getting close and closer to the temple of Alanath. He was feeling such separation. He began to run. Y entonces cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu empezó a acercarse al templo de Alarnath, cuando empezó a abandonar Jagannath Puri, él sintió tanta separación que empezó a correr. And before he arrived at the temple, in the courtyard outside, he became unconscious. He fainted in separation and fell to the ground. Y antes incluso de llegar al patio del templo, él llegó ahí corriendo y de la intensa separación se desmayó y se cayó inconsciente al suelo. And because everything changes its dharma by the influence of this prem, Mahaprabhu was experiencing the Mahabhava of Radharani, and when he fell onto the hard stone, but by the influence of prem, the stone became soft and he sank into the stone. Y como es la naturaleza del prema que hace que los elementos cambien de estado, cuando ahí Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó, debido a la influencia del Mahabhav de Radharani, cuando cayó al suelo, esa roca que estaba debajo de él se fundió y se quedó ahí su impronta. Because tejo vari mridamyata vinmayo yatra tisagam mrisha, and he fell into the stone which became soft. And then when he got up, there was the imprint of his head, of his chest, of his hands and elbows, and his knees and feet in the stone. So now if you go to the temple of Lord Alanath, then the stone which was in the courtyard in front of the temple, they've taken that stone with the impression of the body of Chaitanya Mahaprabhu and made a separate temple on the right side. Y ahí cuando él se cayó, esa roca se volvió blanda y se quedó una impronta de su rostro, de sus hombros, de sus brazos, de su pecho, de sus rodillas, y esa roca que dejó esa impronta, ahora la han agarrado y la han puesto en el lado derecho del templo, a la izquierda de donde está el señor Alarnath. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakur came to this place, he was revealing, in his trance, he was seeing all these pastimes and revealing them to his disciples. Y cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur llegó a este lugar, él empezó a ver todos estos pasatiempos en su trance y empezó a revelarlos a sus asociados. So in 1931, he established the temple there of Gopi Gopinath. Y en 1931 él estableció ahí el templo de Gopi Gopinath. And the deities of Gopi Gopinath, they were put on a beautiful chariot, and they were taken on a tour through all the beautiful forests and kunjas in that area. Y ahí estas bellas deidades de Gopi Gopinath se pusieron en un bello carruaje y se les llevó en un peregrinaje por todas las zonas, por todos los bosques y los kunjas de la zona. And when Gopi Gopinath were on their tour of the forest there, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was dancing in ecstasy. Y cuando Gopi Gopinath estaban llevando por este tour, por todas esas zonas, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba danzando en éxtasis. He began to sing verses of Chaitanya Charitamrita. Y empezó a cantar versos de Chaitanya Charitamrita. Bana dekhi Brahma hoy, ei Vrindavan. Shaila dekhi Brahma hoy, ei Govardhan. Yahan nadi dekhi tahan, mane kalindi. Mahaprema veshi, Prabhu nache parikande. Means wherever Mahaprabhu saw a forest, he thought this forest is Vrindavan. When he saw a hill, he thought this hill is Giriraj Govardhan. Que significa que ahí donde Sri Chaitanya Mahaprabhu veía un bosque, pensaba que era el bosque de Vrindavan, donde veía una colina, pensaba que era la colina de Giriraj Govardhan. And whenever he saw a river or some water, he said, oh, this is the Kalindi, Jamuna. Y ahí donde él veía un río o agua, pensaba que era Kalindi Yamuna. And in great praying, he was dancing and he fell to the ground and he was crying in separation from Krishna. Y en gran éxtasis, Maha Prema Veshi Prabhu Nache Parikandi. y en gran éxtasis él solía caer al suelo en separación, en estos sentimientos extáticos por Sri Krishna. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur was remembering these pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and singing about them during that chariot ride of Gopi Gopinath when they were installed in the 1931. Y estos eran los versos que Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba saboreando durante este tour del carruaje de Gopi Gopinath cuando fueron establecidos en 1931.
In 1934, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was also there at the village of Brahmagiri at the temple of Gopi Gopinath. Y en 1934, ahí también estuvo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en Brahmagiri, en el templo de Gopi Gopinath. So at that time, he had sent some devotees from India to go and preach in London. Y en ese momento él había mandado a algunos devotos desde India a ir a predicar en Londres. And though he was at the village of Brahmagiri at the Alanath temple, Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, "We must take Lord Jagannath in his aeroplane chariot all the way to Eastbourne in London." Y entonces, aunque él estaba ahí en Brahmagiri, empezó a gritar, oh, deberíamos llevarnos al señor Jagannath en su aeroplano a Eastbourne en Londres. And there, Alanath, Gaudianath, and Gopinath will appear. Y ahí Alarnath, Gaudianath y Gopinath aparecerán ahí. We must install the deity of Chaitanya Mahaprabhu everywhere in the world. Otherwise, there will be no auspiciousness for the human race. Debemos instalar la deidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu en todas partes del mundo porque si no, no habrá auspiciosidad para la raza humana. So in his ecstasy, in 1934, at Alanath, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was thinking how the deity of Chaitanya Mahaprabhu will be established all over the world. And just see how it has become true, and it will become more and more visible to everyone as time goes by. Y ahí en 1934 podemos ver que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en su éxtasis ya estaba viendo que las deidades de Sri Chaitanya Mahaprabhu iba a estar por todas partes, esta deidad de Alarnath, y vamos a ver que poco a poco esto va a suceder más y más y se va a volver más visible. And Bhaktisiddhanta Thakur said, "Oh, Alanath will appear in London." And then later, one of his disciples who he had sent there, he discovered miraculously a deity of Adopted Vishnu in London. Y cuando él dijo que el señor Alarnath iba a aparecer en Londres, descubrió más tarde que uno de sus discípulos que había ido ahí a predicar había descubierto una deidad de Adoxas Vishnu ahí en Londres. One day, it was in the summer, it was extremely hot in Jagannath Puri. Un día era verano, era extremadamente, había un calor extremo ahí en Jagannath Puri. And at 2 o'clock in the morning, then Srila Bhaktisiddhanta Thakur he sat up in bed. Y a las 2 de la mañana, de repente, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se levantó de su cama. So his personal servant was just outside. His name was Paramananda Vidyaratna. Y One ahí, of these estaba, very earliest, first disciples. y ahí estaba su sirviente personal que estaba afuera, que su nombre era Paramananda Vidyaratna, que era uno de sus primeros discípulos. At 2 o'clock in the morning, he told Paramananda Vidyaratna, "I'm going to Alanath." Y ahí a las 2 de la mañana le dijo a su sirviente Paramananda Vidyaratna, me voy a ver al señor Alarnath. So Paramananda was so surprised. Y Paramananda ahí estaba muy sorprendido. And he said, "Why?" Y le preguntó, ¿por qué? Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, "My Lord is calling me. I must go at once." Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le dijo, el señor me está llamando, tengo que ir ahí ahora mismo. And before Paramananda could collect a bag and put some things in it or arrange some transport, Srila Bhaktisiddhanta Thakur just got up at 2 o'clock in the morning. He began to walk from Jagannath Puri to the Alanath, in the direction of Alanath. Y antes de que Paramananda pudiera tomar sus cosas en una bolsa o al menos llamar a algún transporte para ir ahí, a las 2 de la mañana Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se levantó y empezó a caminar en dirección de Alarnath, desde Jagannath Puri. So Paramananda quickly he went and he woke up someone in the middle of the night who had a bullock cart. And he negotiated, "I'll pay you, just bring your bullock cart." And then he bought the bullock cart and gradually he caught up with Srila Bhaktisiddhanta Thakur and made his guru sit on the bullock cart to ride for the remainder of the journey, that he did not have to walk the whole way. Y ahí él, Paramananda, en medio de la noche despertó a alguien que tenía un carruaje tirado por bueyes y le dijo, por favor, ven, te voy a pagar lo que sea. Lo contrató y gradualmente llegó hasta donde estaba Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur caminando, puso a su guru, lo sentó ahí en el carruaje y continuaron con el viaje. So Paramananda said to him, "Why are you going there to Alanath?" Because
it's the summer season, it's extremely hot, but at least Jagannath Puri is on the shore of the ocean. So there's some breeze from the ocean. But if you go inland to Alanath, the heat will be unbearable there. Y Paramananda le preguntó, pero ¿por qué quieres ir ahora a Alarnath? Porque era en medio del verano, había un calor insoportable y al menos Jagannath Puri está en la orilla del océano donde hay una brisa que refresca, pero si tú vas por tierra hasta Alarnath, el calor es totalmente insoportable. But Srila Bhaktisiddhanta Thakur was in half internal, external consciousness. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estaba entre medias, entre una conciencia interna y externa. So when he heard, oh, it will be very hot there, then he said, Stitva bahivya jana yantra nibada dori pane vikashana vasam mridu vijayani uttung keli kutu kalitasrama bindu jalam alopayami manita smitama harani. This is a verse from the Sankalpa Kalpadruma of Srila Vishnu. Y ahí cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en esta conciencia le escuchó que hacía mucho calor ahí, recitó este verso del Sankalpa Kalpadruma de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Srila Vishnu Thakur is praying, when will that day come when I will be a Manjari, the Dasi of Srimati Radhika? Y Vishwanath Chakravarti Thakur está orando, ¿cuándo llegará ese día en el que pueda convertirme en una manjari, una sirvienta personal de Srimati Radhika? And Radha Krishna, they're playing together in a very beautiful Kunja Bhavan, a pavilion, in a glade of flowering creepers and trees. Y ahí Radha y Krishna están jugando en un bello Kunja Bhavan, que es un pabellón hecho de flores y enredaderas muy bellas. And inside that Kunja Bhavan, inside that pavilion, there's a ceiling fan, and it's tied to a rope, and the rope goes outside. Y And dentro, so someone can sit outside, and they can pull the rope, and it make the fan move inside. y dentro de este Kunja Bhavan, de este pabellón, hay un abanico desde el techo que tiene una cuerda que va hasta la esquina del pabellón y sale por fuera, desde la que uno puede tirar de esa cuerda y hacer que el abanico pueda abanicar por dentro. So the place where the rope comes down, there's a sitting place for a servant to pull the rope, but it's always positioned in such a way that from there the servant cannot see inside. Y desde el final de la cuerda hay un sitio donde So there's privacy for whoever's meeting inside. desde donde el sirviente puede sentarse a tirar de la cuerda para abanicar, pero este asiento está colocado en una zona que no se puede ver qué es lo que pasa dentro para que haya privacidad para los que están dentro. So at that time, Uttunga, Keli, Kalita, Radha Krishna, they have such ecstatic and energetic pastimes that both of them, they're covered with drops of perspiration. Y en ese momento Radha y Krishna están teniendo pasatiempos tan extáticos que están cubiertos con gotas de perspiración. Oh, when will I be sitting outside and pulling the string of the fan to fan Radha and Krishna and evaporate their drops of perspiration? Y él está orando, ¿cuándo yo podré estar sentado en ese lugar tirando de la cuerda para poder abanicar a Radha y Krishna y hacer que esas gotas de perspiración se mejoren? Alopayami manitai smitam aharani. And even though I cannot see what they're doing, I can hear everything. Y aunque no voy a poder ver qué pasa, podré escucharlo todo. And only hearing the sound of Radha and Krishna, then the nectar of their pastimes is manifesting as a sporty in my heart. So I'm pulling the string and smiling. Y simplemente por escucharlo, Watching by the Bhava Netra, by the eyes of Bhav, not directly, but seeing in the heart by the eyes of Bhav. y simplemente por escuchar lo que está pasando ahí dentro, yo podré tener esa visión de lo que ocurre en mi corazón y estaré ahí sentada sonriendo gracias al Bhava Netra, que no es ver directamente con los ojos, es ver a través de lo que escucho. So when Paramananda said, it will be very hot there, why are you going there? Then Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he was not thinking about himself. Oh, I'll be very hot, yes, better to stay by the beach. He was only thinking, oh, Radha and Krishna will be very hot, so I must go there at once. And then I will pull the string and make sure they are very cool and refreshed. Y cuando Paramananda le dijo que iba a hacer ahí, que hacía mucho calor,
Él no pensó, oh, bueno, como hace mucho calor, me quedo aquí en las orillas del océano, que está más fresco, sino que pensó, oh, no, como hace mucho calor, Radha y Krishna están pasando calor, tengo que ir ahí rápidamente a abanicarles. So in this way, Srila Bhaktisiddhanta Thakur was so eager to go to that place, Brahmagiri, the temple of Alanath, that means Gopi Gopinath, and serve Radha and Krishna there, in following the moods of Chaitanya Mahaprabhu. Y de esta manera, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tenía muchísimas ganas de ir ahí al templo de Alarnath, que es Gopi Gopinath, y poder servir ahí a Radha y Krishna siguiendo los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So during this time, from the Purnima last Wednesday until the Dvitiya, when the Rath Yatra begins, then all the advanced devotees, they're meditating on Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and moods in the Brahmagiri. Y de esta manera, desde el pasado miércoles, en el día de Purnima, la luna llena, hasta el siguiente día de Dvitiya, todos los devotos avanzados están meditando en estos pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el pueblo de Brahmagiri. Jagannatha Swami ki jai, Alanatha Deva ki jai, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai, Sachinandan Gohari ki jai, Sri Sri Gopi Gopinath ki jai, Bale Vrindavan Lal ki jai, Bale Saniwali ki jai, Jai Jai